Selamat sejahtera semua. Apa khabar? Okay, saya Cikgu Kha. Hari ini saya nak ajar kamu cara tulis ayat yang baik. Okay, ayat yang lengkap. Okay, sebelum itu, mari kita lihat tajuk yang saya sudah sediakan. Okay, jadi biasanya bina ayat ini, soalan akan bagi kamu sebuah gambar. Okay, sebuah gambar dan kamu dikehendaki tulis 5 ayat yang lengkap. Jadi bahagian ini ada 10 markah, kamu dikehendaki tulis 5 ayat. Jadi 1 ayat 2 markah. Okey, jadi biasanya cikgu akan ajar kamu, okey, I'll teach you. Cikgu nak kamu bulatkan dulu. Bulatkan aktiviti yang kamu tahu. Okey, bulatkan aktiviti yang kamu tahu. Okey, kita lihat nombor 1. Okey, ada banyak aktiviti di sini. Yang pertama, apakah yang kamu nak buat? Kamu boleh bulatkan sebanyak lebih daripada 5 aktiviti juga boleh. Okay? Okay, saya nak bulatkan yang paling senang dulu. The easiest one. Yang ini. Playing with kites. Bermain, layang, layang. Okay, jadi kamu sudah tahu yang ini. Bermain, layang, layang. Okay. Okay, yang kedua, kamu boleh tulis siapa ni? A few of them. Family. Okay, what are they doing? Eating, makan. Okay, ataupun kamu nak boleh tulis menjamu selera. Menjamu selera sama erti dengan makan. Okay, yang ketiga kamu boleh bulatkan, they are playing with football. Okay, bermain bola. Okay, yang keempat, what are they doing? Mendayung sampan. Okay, mendayung sampan. Yang kelima, wah, banyak orang. Many of them. Bermandi manda. Okay, this one also. Bermandi manda, bermain air. Okay, they are playing with water. Jadi langkah pertama, pastikan kamu bulatkan aktiviti dulu. Make sure you circle the activity. Kemudian kamu nak tulis, kamu ingin tulis kata kunci yang sesuai. You want to write the keywords, kata kunci. Okay, jadi kita tulis kata kunci di tepi gambar yang kamu sudah bulatkan. Okay, nombor 1 iaitu bermain, layang, layang. Okay, bermain, layang, layang. Jadi masa peperiksaan, kamu boleh tulis macam ini, bermain, layang, layang. Kamu tulis di tepi gambar kamu. Okay, draw, tulis yang ini right beside your picture, aktiviti yang kamu sudah gariskan. Okay. Okay, tulis di tepi, bermain, layang, layang. Okay, bermain, layang, layang. Okay, yang kedua pula, apa itu yang kedua? Okay. Yang kedua, kamu boleh tulis bermain bola. Okay, very easy. Yang the second one, bermain bola. Ini nombor 2, tulis di tepi. Bermain bola. Okay, yang ketiga, tadi cikgu sudah kata, if you know the word menjamu selera, which is the same as makan, you can write menjamu selera. Ataupun makan, if you cannot remember menjamu selera during the exam. So today, you have learned a new word. Okay, kamu sudah belajar perkataan yang baru, menjamu selera, maksudnya makan, enjoy their meals. Okay, yang keempat pula, bermain air ataupun bermandi manda. Okay, kamu boleh tulis bermandi manda ataupun bermain air. Okay, tulis di atas. Okay, saya tulis di atas supaya kamu boleh lihat. Okay, I write here so that you can see it. Okay, yang kelima, kamu boleh tulis mendayung sampan. Okay, mendayung sampan di sini maksudnya apa? Rolling the boat. Row your boat. Okay, mendayung sampan nombor 5. Okay, after you are done with this, selepas kamu sudah siap, okay, kamu buat apa? Okay, I'm gonna save this and I'm gonna close it. Okay, yang ini kita sudah siap. So you test yourself. Okay, I delete this one and I open, I paste it here. Okay, jadi saya sudah sediakan di sini 5 ayat. Okay, first and foremost,
tadi kita sudah bulatkan activity. The first step, circle the activity, bulatkan activity. Yang kedua, tulis kata kunci, write your keywords. Yang ketiga, remember, ingat format ini, siapa, who, buat apa, doing what, and perluasan ayat. Okay, perluasan ayat di sini maksudnya apa? I'm gonna show you contoh first. Okay, nombor 1, kita mula. Remember, every time you write your sentence, selalunya kamu bina ayat, you have to write who, siapa, who is doing what. If you write who is doing what, you'll get 1 mark only. 1 markah saja. Cikgu bagi contoh. Siapa, for example, question number 3, okay, the third sentence. Menjamu selera. Jika kamu tulis, Ani dan keluarganya menjamu selera, full stop, you just get 1 mark. Kita tidak mahu 1 markah. Kita nak score full marks in bina ayat. Bina ayat is the best part, okay, for you to score. You just have to write 1 sentence and you'll get 2 marks already. Kamu tulis 1 ayat saja dan kamu dapat 2 markah. See how good is that? Okay, it's not like you write the whole long karangan and you don't get so many marks. Okay, jadi kita nak tulis siapa buat apa dan juga perluasan ayat. Okay, cikgu tunjuk nombor 1. Okay, bermain layang-layang. So how many of them? 2 of them. Kamu ada 2 pilihan. Kamu boleh tulis nama, you can write name, or you can write 2 orang budak. Okay, selalunya cikgu lihat murid yang buat kesalahan macam ini. Okay, they want to write 2 students, okay, which is very good. You want to write 2 boys, okay, 2 boys. Ada murid yang tulis macam ni, 2 murid, okay, 2 murid. Memang salah. Siapa boleh bagi tahu saya kenapa 2 murid salah? Who can tell me the mistake? Okay, 2 murid memang salah. Nombor 1, reason number 1, because they are not wearing the school uniform. They are not in the school. Mereka bukannya berada di sekolah dan mereka bukan murid. Okay, they are not wearing school uniform and you don't write them referring them as murid. Okay, yang kedua ialah kamu tidak letak penjodoh bilangan. Penjodoh bilangan for people is orang. 2 orang murid, 2 orang budak. Please make sure to write orang and budak sebelum you write budak. Okay, ada murid lagi yang tulis 1 murid ataupun 1 orang budak. Never ever write 1 orang. 1 orang is for sure is wrong. Seorang. If it's a person, seorang murid ataupun seorang budak. If you are still confused in the exam, better you write student's name. Okay, the children's name. Okay. And one of the other important rule is that never write yourself. Jangan sesekali tulis kamu sendiri. Jangan tulis ibu saya ataupun saya dan abang saya. Saya dan abang saya bermain layang-layang. For sure this is incorrect. Okay. Jadi kamu boleh tulis macam ini. Okay. Nombor 1. 2 orang budak lelaki. Okay. 2 of them. 2 orang budak lelaki. Okay. What are they doing? This is the keyword that you wrote just now. Bermain layang-layang. Okay. They are playing kites. Bermain layang-layang. Okay. Perluasan ayat, usually if you don't have ideas on how to write, cikgu bagi tips di sini. You can use this kind of kata hubung to help you. Okay, tulis dengan kata hubung yang diberi di sini. You can use untuk, you can use supaya, you can use dengan. Try not to use kerana. Try not to use kerana. Usually we don't write kerana in our bina ayat. Okay, kamu boleh tulis untuk, supaya, dengan, ataupun yang, ataupun sambil, ataupun manakala. Jadi semua ini akan bantu kamu, memberi kamu idea untuk tulis bina ayat yang lengkap, okay? Ayat yang lengkap, ayat yang baik, okay? Okay, jadi kamu boleh tulis macam ni. Okay, jadi 2 orang budak lelaki bermain layang-layang. How do you expand? Cikgu nak tulis dengan. I want to choose dengan. Okay, so you can write dengan seronok. Very fun. Dengan jangan auto capital. Okay, dengan seronok di tepi pantai. They are
by the beach. Di tepi pantai. See? So if you write like this, you are writing a complete sentence. Ayat yang lengkap. See or not? Okay, jadi ayat pertama sudah siap. 2 orang budak lelaki bermain layang-layang dengan seronok di tepi pantai. Bagus. Okay, yang kedua pula bermain bola. Okay, bermain bola, there are so many boys. Okay, kamu nak tulis beberapa orang budak lelaki, boleh. Beberapa orang di sini, I see a lot of students always get confused also. Beberapa and berapa is different. Make sure you know this. Pastikan kamu tahu. Hingga tahun 6, until you are standard 6, you are still confused. I don't want that. Okay, pastikan kamu tak buat kesalahan macam ini. Some students, they are still writing berapa orang budak lelaki sedang bermain bola. Salah. Berapa di sini ataupun berapakah di sini maksudnya how many. You are asking a question. Berapakah harga buku ini? How much is this book? Or when you write beberapa, which means you are telling people a few of them. You are not asking a question. Kamu tak tanya soalan pun. Macam contoh di sini, beberapa orang murid sedang beratur untuk pergi ke Dewan. Okay, so this is not a question. You are giving a statement. Okay, kamu tulis a few students is queuing up to go to the school hall. Beberapa orang murid. But when you are asking a question, berapakah ataupun berapa? Harga buku ini berapa? Kalau kata tanya at the back, you use berapa without kah. Kalau kata tanya di depan of the sentence, okay, front of the sentence, kamu tulis berapakah harga buku ini. So please make sure you don't make this kind of mistake when you're writing the sentence. Jadi never ever write berapa orang budak lelaki. Beberapa. Kalau lebih daripada 3, if it's more than 3, usually I'll ask you to write beberapa. Okay? Ataupun kamu tak nak tulis beberapa orang budak lelaki, kamu nak tulis Aiman dan kawannya juga boleh. Aiman and his friends. Okay, Aiman and his friends. Okay, what are they doing? Bermain bola. Bermain bola. Okay. See? Aiman and his friends doing what? Bermain bola. Full stop. You get 1 mark. 1 markah saja. Kita tak nak 1 markah. Kita nak tulis ayat yang lengkap, ayat yang panjang, ayat majmuk. Okay, jadi Aiman dan kawan-kawannya bermain bola. Tadi cikgu sudah kata dengan seronok. Jadi yang ini kamu boleh tulis yang lain. Bermain bola dengan gembira. Happily, dengan gembira. Okay, jangan tulis yang sama. Jangan tulis di tepi pantai lagi. Okay, kamu boleh tulis bermain bola dengan gembira. Okay. Think of the reason. Why do we bermain bola? Bermain bola is like one of the sukan, one of the sports. Okay, jadi kalau kita bermain bola, badan kita akan apa? Berpeluh. Our body will sweat. In other words, we can make our body healthy. Jadi kamu boleh tulis untuk menyihatkan badan. Menyihatkan badan di sini maksudnya apa? Kata dasar is sehat. When we say badan sehat means our body is healthy. Jadi menyihatkan badan di sini maksudnya to make our body healthy. Make sure you know that. Okay, jadi kalau kamu tulis apa-apa bina ayat juga, no matter what kind of bina ayat you write, when it's related with exercising or activity that will make us sweat, you just write untuk menyihatkan badan. Okay, untuk menyihatkan badan. Okay, yang ketiga, menjamu selera. Okay, menjamu selera sama erti makan. So you can write a boy or a girl's name and her family or and his family. Jadi cikgu nak tulis di sini Selina dan keluarganya. Selina and her family. Up to today, I'm still seeing many students make mistake like this. Okay. Kalau kamu tulis karangan pengalaman, many students write like this. Okay, for example, karangan
yang bertajuk tulis pengalaman kamu, write your experience tentang percutian sekolah kamu yang lepas. Last week, okay, last school holiday, you went to a trip with your family. So banyak murid yang selalunya, wah, get excited. Pada cuti sekolah yang lalu, last school holiday, saya dan keluarganya telah bercuti. Ayo, what kind of mistakes? Even my students make this kind of mistake, and every time I have to remind them. Cikgu kena ingatkan mereka, remind them. Saya dan keluarganya di sini maksudnya apa? Me and his family, which means you go with other people's family, you don't go with your own family. Mana boleh? Ini memang salah. So this one you have to change it. Saya dan keluarga saya. If you and your own family go to the trip. But in this case, is Selina and her family. Selina and her family. Jadi, kamu tulis Selina dan keluarganya, her own family. Okay? Okay, jadi Selina dan keluarganya menjamu selera. Enjoy their meal. Menjamu selera. Jangan tulis lagi dengan gembira. Okay, so we can describe the food. Yang ni cikgu nak tulis yang. We describe the food is very delicious. Menjamu selera yang enak, okay, yang enak ataupun yang sedap, okay, yang enak ataupun yang sedap sambil while they are resting under the tree. See or not? They are resting under the tree. Kamu boleh tulis sambil berehat di bawah sepohon pokok. Sepohon pokok, sepohon di sini maksudnya a tree. This is a penjodoh bilangan. A big tree, sepohon pokok. Okay, kalau kamu nak panjangkan lagi juga boleh. Yang enak sambil berehat di bawah sepohon pokok yang rendang, which means shady tree, yin liang de ta su xia. Okay, tapi saya tak nak tulis dua yang dalam satu ayat, jadi macam ini sudah cukup. Selina dan keluarganya menjamu selera yang enak sambil berehat di bawah sepohon pokok. Okay, yang keempat, see this one. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 orang yang bermandi manda. Jadi kamu tak nak tulis di sini 8 orang budak sedang bermandi manda. You don't want to write that. Okay, kamu boleh tulis the same thing I teach you just now. Beberapa. Remember not berapakah, berapa juga salah. Beberapa orang budak. Okay. You see, there are girls, there are boys, ada lelaki, ada perempuan. Jadi kamu jangan tulis beberapa orang budak lelaki ataupun budak perempuan. Kamu tulis saja beberapa orang budak. What are they doing? Bermandi. Ataupun bermain air juga boleh. Okay, bermandi manda. Okay, bermandi manda. Bermandi manda. Okay, bermandi manda di mana? Di pantai, dengan seronok, dengan gembira kita sudah tulis. You can write something else. Bermandi manda di pantai while sambil menikmati, they are looking at the beautiful scenery. See, you can write while enjoying the beautiful scenery, sambil menikmati pemandangan yang indah. Okay, menikmati di sini maksudnya enjoy. Menikmati pemandangan yang indah is a very good phrase. Semasa kamu tulis karangan percutian dengan keluarga kamu, if you write a karangan about you and your family go on a holiday, kamu boleh tulis kami menikmati pemandangan yang indah sambil mengambil gambar yang cantik. Enjoy the beautiful scenery. Okay, menikmati pemandangan yang indah. Pemandangan di sini means scenery, indah di sini maksudnya beautiful. Okay, jadi beberapa orang budak bermandi manda di pantai sambil menikmati pemandangan yang indah. Okay, ataupun bermandi manda di pantai dengan seronok. Okay, kamu nak tulis dengan seronok juga boleh. Tetapi jangan tulis lagi sebab kita tulis seronok di sini. Ataupun kamu tak tulis seronok di sini, kamu boleh tulislah seronok di sini. Okay, ayat yang keempat. Okay, nombor 5, mendayung sampan.
Okay, how many of them? Berapa orang? 4. Okay, 4. Jadi kamu boleh tulis 4 orang ataupun beberapa orang, or you can write some name. Okay, semuanya lelaki, so you can write a boy's name. Anyone? Saya tulis Ron dan kawan-kawannya, Ron and his friends. Okay, Ron and his friend. What are they doing? Ron dan rakan-rakannya mendayung sampan. Okay, mendayung sampan. Okay, if they are doing something that can be dangerous, okay, that can be dangerous. Actually, bermain air ataupun bermandi bandar, you can also write this. If they are doing something that can be dangerous, such as playing with water or cutting something, okay, something that using the knife to cut something, okay, ataupun mendayung sampan di sini, you can write dengan berhati-hati. Dengan berhati-hati, okay. Bermandi bandar juga boleh bermandi bandar dengan berhati-hati sebab it can be dangerous. Okay, mungkin berbahaya jika mereka tidak menjaga keselamatan diri sendiri. Okay, Ron dan rakan dan kawan-kawannya mendayung sampan dengan berhati-hati. Okay, dan dengan berhati-hati. Okay, yang ini maybe you can write sambil menikmati pemandangan yang indah lebih sesuai. Because while they are rowing the boat, wow, they enjoy the beautiful scenery. Macam romantic saja. Okay, so for this one, I'm gonna copy and paste it here. Sambil menikmati pemandangan indah. Yang di sini kita tak nak tulis sambil menikmati already. Okay? Dengan jangan tulis seronok lagi. So remember, I don't want you to repeat the same phrase. For example, kalau kamu tulis sampai ayat yang kelima, you realize, oh, it's better to put menikmati pemandangan yang indah di sini. So you don't write exactly the same. Kalau kamu tulis ayat yang keempat dan ayat yang kelima, perluasan ayatnya sama, kamu tak akan dapat markah penuh. You won't be getting full marks because you repeat the point. Kamu ulangi isi yang sama. Jadi kita tak nak buat macam ini. Okay? Kamu boleh tulis beberapa orang budak bermandi manda di pantai. Okay? Dengan seronok. Okay? Dengan seronok. Okay. Yang ini kamu tulis 2 orang budak lelaki bermain layang-layang. Okay. Kerana anginnya kencang di tepi pantai. Okay, anginnya kencang di sini maksudnya apa? Okay, it's very windy. Okay, anginnya sangat kencang. It's very windy. The weather is very suitable to play with kite. Okay, so yang ni kita tulis kerana anginnya kencang di tepi pantai. So for this one, you write instead of using dengan seronok, kamu tulis kerana anginnya kencang. So dengan seronok, I move it here. Beberapa orang budak bermandi manda di pantai dengan seronok. Okay, so yang ini 2 orang budak lelaki bermain layang-layang kerana anginnya kencang di tepi pantai. Okay. Try not to use kerana for every sentence, tetapi satu kali boleh. Okay, you can write one. And also the other thing is, don't use sedang. Try not to use sedang. Kalau kamu perlu tulis sedang, use one time. Satu kali sahaja, satu ayat sahaja. 2 orang lelaki sedang bermain layang-layang kerana anginnya kencang di tepi pantai. Cukup. Or the other one, never ever use sedang anymore. Kalau boleh, tak payah tulis sedang langsung. Don't have to write sedang at all. Okay, jadi kita sudah siap bahagian bina ayat ini. So, do you still remember the rules and the format and the ways, the langkah? I'm gonna refresh for you. Langkah pertama, bulatkan gambar, circle the picture. Langkah yang kedua, tulis kata kunci di tepi gambar, di tepi aktiviti yang kamu telah bulatkan. Langkah yang ketiga, remember siapa buat apa, perluasan ayat. You must have 3 parts for your sentence. Siapa buat apa dan perluasan ayat. Yang keempat, when you're writing siapa, make sure you know the rules of 2 orang, 3 orang, budak ke, murid ke, lelaki ke, perempuan ke, ataupun nama orang.
And then buat apa? What are they doing? Usually buat apa is from your kata kunci kalau kamu sudah tahu. Dan perluasan ayat pula, if you're out of idea, you try to test yourself, you use untuk supaya dengan yang sambil manakala or di mana or pada juga boleh. So this is the way to write a good bina ayat. Okay, ini caranya tulis satu ayat yang sangat baik. Ini caranya untuk bina ayat yang baik. Okay. Jadi saya akan henti di sini. Saya berharap video ini dapat membawa kebaikan, manfaat kepada kamu. Kamu boleh belajar cara tulis ayat yang baik masa MCO ini. Jadi kamu boleh cubalah tulis apa-apa saja bina ayat. You see any picture with activity, try to test yourself on writing more bina ayat. Okay? Jadi that's all for now. Sila jaga diri. Take care. Bye-bye.